Hallo Leute, heute sprechen wir über Lektion 12. Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Für diese Lektion haben wir als Wortschatz Lebensmittel und als Grammatik der Konjunktion wenn. Wir beginnen dann mit einer Hörverstehen-Übung. Wir hören und dann kreuzen wir an und zuerst lesen wir die Sätze. Also, A ist: Familie Schneider bereitet sich auf Gäste oder auf ein Foto vor. Vorbereiten est préparer und sich vorbereiten est s'y préparer. Okay? Dann B. Eine Zeitschrift möchte über die Essgewohnheiten in Deutschland oder in Österreich schreiben. Zeitschrift, um jornal. Essgewohnheiten, Gewohnheit são os hábitos und Essgewohnheiten são os hábitos alimentares. Dann C. Eine Durchschnittsfamilie besteht aus 4 oder 3 Personen. Durchschnitt é média und Durchschnittsfamilie é como se fosse a família mediana, a família normal. Und bestehen é ser composto de, no caso 4 ou 3 pessoas. Und dann D ist, die Lebensmittel auf dem Tisch verbraucht die Familie in einer Woche oder in einem Monat. Okay? Dann hören wir. Lektion 12. Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Aufgabe 2. Heute sind wir bei Familie Schneider zu Besuch. Die Familie bereitet alles für ein Foto vor. Eine Zeitschrift will über ihre Essgewohnheiten berichten. Was isst eine deutsche Familie innerhalb einer Woche? Familie Schneider ist eine deutsche Durchschnittsfamilie. Vater, Mutter, eine 10-jährige Tochter, ein 14-jähriger Sohn. Gemeinsam stellen sie ihre Wocheneinkäufe auf den Tisch. Wo soll das Gemüse hin? Leg es auf die rechte Seite. Da ist noch Platz. Ich stell den Saft auf den Tisch. Okay, am besten zwischen das Bier und die Pizza. Prima. So sieht es gut aus. Fertig? Ja! Komm zu mir. Wir stellen uns hinter den Tisch. Wir sind die Familie Schneider und das essen wir alles in einer Woche. Auf dem Tisch sieht man nun 10 Liter Saft. Okay? Wer es zu schwierig findet, kann es noch zweimal hören. Okay? Dann sprechen wir über die Antworten. Zuerst, Familie Schneider bereitet sich auf ein Foto vor. Dann, eine Zeitschrift möchte über die Essgewohnheiten in Deutschland schreiben. Esse pode ter sido pouco difícil. Ele não fala de Deutschland, mas ele fala eine deutsche Familie. Dann C. Eine Durchschnittsfamilie besteht aus 4 Personen. Das können wir auch natürlich im Foto sehen. Und D. Die Lebensmittel auf dem Tisch verbraucht die Familie in einer Woche. Okay, super. Dann sprechen wir ein bisschen über Wortschatz. Haben wir das Obst, é uma palavra genérica para fruta, und das Gemüse, que é uma palavra genérica para legume. Dann, der Wurst, que é uma palavra famosa porque a gente costuma usar ela para linguiça. Mas, na verdade, Wurst também pode significar qualquer embutido, como a gente vê na foto. Ok? Dann, das Fleisch, que é carne. Der Fisch, que é peixe. Die Getreide, que são os grãos. Der limonada. Und das Mineralwasser, que é água mineral. Wir haben schon dieses Semester über Lebensmittel gesprochen. Und wer will, kann dieser Wortschatz auch wiederholen zu Hause. Und wir benutzen es auch im Unterricht. Okay? Super. Dann mit diesem Wortschatz machen wir noch eine Hörverstehen-Übung. Auf dieser Mal müssen wir die 4 Personen hören und dann zuordnen, wer sagt was. Was sagt Astrid, was sagt Peter, was sagt Hannes und was sagt Nina.
Okay, dann hören wir. Aufgabe 5. 1. Ich koche gern. Unter der Woche gibt es oft Gemüse, Nudeln oder Suppe. Und wenn es schnell gehen muss, auch mal Pizza. Im Sommer, wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Am Wochenende brate ich oft Fleisch und Fisch. Vor allem, wenn Gäste kommen, dann probiere ich oft neue Rezepte aus. Okay, was sagt Astrid dann? Zuerst, das können wir schon sehen, dass wenn Gäste kommen, brate ich Fleisch oder Fisch und das bedeutet, also braten é fritar ou assar. Então, quando vem visitas, eu asso peixe ou carne. Was noch sagt sie? Sie sagt, wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Então, quando está quente, geralmente nós comemos salada ou alface. Und auch wenn es schnell gehen muss, gibt es auch mal eine Pizza. Então, quando tem que ser rápido, tem também uma pizza. Okay? Super. Dann hören wir bitte. Lektion 12. Wenn es warm. Entschuldigung, das war der andere Übung. Hier. 2. Ich bin fürs Frühstück zuständig. Unter der Woche frühstücken wir Müsli. Am Wochenende hole ich Brötchen, mache Spiegeleier und decke den Tisch. Außerdem backe ich den Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Ich liebe es, wenn wir alle zusammensitzen. Dann reden und essen wir oft 2 Stunden lang. Ab und zu gehen meine Frau und ich auch ins Restaurant. Okay? Was sagt Beta dann? Er sagt, ich liebe es, wenn wir alle zusammensitzen. Então, eu amo quando todos nós sentamos juntos. Und ich backe eine Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Eu asso bolo quando alguém está fazendo aniversário. Lembrando que Geburtstag haben é o jeito normal em alemão de falar. É como se fosse tem aniversário. Então, está fazendo aniversário. Ok? Dann hören wir Hannes. 3. Mama kocht viel zu oft Gemüse. Aber wenn ich Geburtstag habe, dann darf ich mir ein Essen aussuchen. Und dann wünsche ich mir Lasagne oder Pizza. Das sind meine Lieblingsessen. Wenn meine Freunde kommen, dann dürfen wir uns auch mal ein Eis aus dem Kühlschrank holen. Okay, dann was sagt Hannes? Er sagt, wenn meine Freunde kommen, dann dürfen wir uns auch mal ein Eis aus dem Kühlschrank holen. Então, quando os meus amigos vêm, nós temos permissão para pegar sorvete da geladeira. Und er sagt auch, wenn ich Geburtstag habe, darf ich mir ein Essen aussuchen. Então, quando eu estou fazendo aniversário, eu posso escolher a comida. Okay? Und dann, Nina, das wissen wir schon, aber wir hören ebenso. 4. Ich esse gerne Süßigkeiten, Bananen und Schnitzel, aber nicht gleichzeitig. Wenn wir uns abends einen Film ansehen, dann macht Mama oft einen Teller mit Obst und Schokolade. Manchmal gibt es auch Chips dazu. Okay, dann Nina sagt, wenn wir uns abends einen Film ansehen, dann macht Mama oft einen Teller mit Obst und Schokolade. Então, quando a gente à noite vê filme, aí a minha mãe geralmente faz prato com frutas e chocolate. Okay, wer diese Hörverstehen-Übung auch schwierig fand, kann natürlich im Classroom haben wir alle Transkriptionen und ihr könnt nochmal hören mit den Transkriptionen und das wäre einfacher. Okay, dann sprechen wir ein bisschen über Grammatik. Zuerst, was passiert hier? Wir essen meist Salat, wenn es warm ist. Então, nós geralmente comemos salada quando está quente. Zuerst, was bedeutet wenn? Also, was ist wenn? Warum ist es wenn hier?
Como eu já falei na tradução, wenn, e como é relativamente óbvio, especialmente para quem fala inglês, when significa quando, certo? Então, quando tá quente, etc. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também, que em alemão é bem diferente, é que wenn também significa se. Então essa frase significa a gente come salada quando tá quente. E também significa quando tiver quente, a gente vai comer salada. Não, desculpa, também, mas significa também se tiver quente, a gente vai comer salada. Ok? Não funciona em alemão fazer coisas do tipo se não, quando que a gente faz, porque isso seria nicht wenn, sondern wenn, é a mesma palavra. Então, só pra gente lembrar quando a gente for interpretar textos, principalmente. Okay, zweiter Aspekt. Wir wissen schon, dass wenn quando bedeutet, aber dann sprechen wir über Satzstellung. Wo steht das Verb? Wir können sehen, dass das Verb am Ende steht, also wenn es warm ist. Já aprendemos semana passada que toda oração subordinada tem duas características em alemão. Primeiro, verbo no final. Segundo, separada por vírgula. Essas duas características se encaixam no wenn, porque bom, em português a gente dividiria. É ou uma temporal, quando tá quente, ou uma condicional, se tiver quente. O ponto é que é uma subordinada, ok? Então, essas são as duas coisas principais para a gente lembrar. Significado e as coisas gramaticais. Aber wir können das auch auf andere Weise sagen. Wir könnten, wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Que tem uma diferença sutil de sentido, igual em português. Que a gente poderia falar, a gente come salada quando tá quente. Ou a gente poderia falar, quando tá quente, a gente come salada. A diferença é exatamente igual em português, no sentido que geralmente é a nossa escolha. E não faz uma diferença enorme de sentido, mas a gente pode falar dos dois jeitos. Coisas importantes pra gente lembrar é que, mesmo que o wenn venha no início e não no final, verbo no final do pedaço do wenn, dividido por vírgula. Ok? Então, wenn es warm ist, vai ser sempre wenn es warm ist, com o verbo no final, dividido por vírgula, e depois a frase, digamos, oração principal. Uma coisa muito importante da gente pensar. Normalerweise, nicht im Nebensätze, aber normalerweise auf Deutsch, wo steht das Verb? Auf Position 2, certo? Já vimos isso 500 vezes. Verbo tem que estar sempre na segunda posição. Por que aqui então começa com S? Por que essa segunda frase aqui não é wir essen mais Salat, e sim essen wir? Bom, isso é uma coisa que pode confundir, mas a gente vai acabar acostumando. E o ponto é que wenn es warm ist, essa oração inteira ocupa a primeira posição. Então, Position 1, como se fosse uma caixa, ocupada por wenn es warm ist. Dann Position 2, essen wir mais essen, e aí o resto, essen wir mais Salat. Ok? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também. E aí, vocês vão perceber que tem uma frase embaixo que tem só uma diferença, que é um dann. Was bedeutet das? Literalmente o equivalente em português é a gente falar, ao invés de quando tá quente, a gente geralmente come salada, a gente falar quando tá quente, aí a gente geralmente come salada. É literalmente a mesma diferença. Você pode falar com o dann ou sem o dann e não vai estar certo ou errado, não tem uma diferença gramatical. É literalmente a diferença de colocar um aí ou não. Ok? Uma coisa importante da gente lembrar só é que o dann só vai acontecer aqui. Só vai acontecer se a gente começar com o wenn. Não faria sentido na oração de cima, na primeira de todas, a gente falar algo do tipo dann essen wir mais Salat, wenn es warm ist. Essa é uma frase esquisita, que não fica muito boa. Se você tentar passar para português mesmo, que seria aí a gente geralmente come salada quando tá quente, ou então a gente geralmente... Fica esquisito, certo? Então,
A única coisa a lembrar com o dann é que ele vai acontecer se a gente começar com o wenn es warm ist, dann essen wir mais Salat. Okay, dann machen wir eine kleine Übung zuerst. Hier, wir haben ganz am unten alle Sätze, die wir benutzen, und wir sollen die Pronomen und die Verben hier ergänzen. Los geht's. Okay, dann korrigieren wir. Wir haben, wenn es warm ist, Verb am Ende, essen wir meist Salat. Hier Position 2. Und wir haben auch, wenn es schnell gehen muss, gibt es auch mal eine Pizza. Uma coisa interessante da gente perceber é que müssen é um verbo modal, certo? Então, ele joga o outro verbo para o final. Tanto que aqui embaixo, na oração original, a gente tem es muss schnell gehen. Então, muss jogou gehen para o final. Então, o que está acontecendo aqui na frase com wenn é que a gente tem meio uma regra em cima de outra regra. Todas elas jogando o verbo para o final. A gente tem o müssen, ele jogou o gehen para o final. E aí veio o wenn e jogou o müssen mais para o final do que o gehen. A gente vai ter que meio lembrar disso. Sempre que a gente tiver uma subordinada, ela vai vir no final, o final de tudo. Pra gente não confundir, porque estaria errado a gente falar wenn es schnell muss gehen. Não. O que o wenn tá jogando pro final é o muss, ele tem que vir no final de tudo. A gente vai treinar isso bastante com vários tipos de oração e a gente vai parar de confundir. Mas no primeiro momento é importante a gente falar sobre isso, ok? Então, wenn es schnell gehen muss, dann gibt es auch mal eine Pizza. Gibt é o verbo, Position 2. Und wenn die Nebensatz nicht am Anfang, sondern am Ende wäre, dann hätten wir essen meist Salat, wenn es warm ist. Aqui não tem toda aquela complicação de posição. Posição 1, sujeito. Posição 2, o verbo, tudo normal. E aí a frase com wenn, com o verbo no final. Uma coisa importante de falar na situação anterior é que a gente percebe que, bom, posição 1, a oração com o wenn. Posição 2, o verbo. A posição 3 não é uma regra, mas o mais normal de se fazer em alemão, tipo que se os nativos fazem, é botar logo depois o sujeito. Porque senão a frase fica cada vez mais confusa. Se a gente pensar... por exemplo, se eu quisesse descrever tudo que tem na salada, ia ficar uma frase enorme. E aí ia ser muito difícil depois eu lembrar, identificar, assim, ainda mais na fala, onde estava o sujeito, que, tipo, quem que tá comendo, ia ser super difícil. Então a gente costuma colocar o sujeito depois, logo depois do verbo, para ser fácil de identificar, pra gente não errar a conjugação, etc. Tá? Então, só para esclarecer também. Wo waren wir? Wir haben das schon geschrieben. Wir essen meist Salat, wenn es warm ist. Es gibt auch mal eine Pizza, wenn es schnell gehen muss. Okay, Leute. Dann machen wir eine größere Übung. Hier. Wir haben alle diese Sätze und wir lesen und verbinden mit wenn. Wir haben schon alle Anfänge hier. Okay? Super, dann korrigieren wir. Wir haben A. Der Urlaub soll preiswert sein. Então, as férias devem ser econômicas, valer a pena no dinheiro. Wir besuchen meine Eltern am Meer. Então, nós visitamos meus pais no mar. Und mit wenn wäre es? Wenn der Urlaub preiswert sein soll, dann besuchen wir meine Eltern am Meer. Então, se as férias precisam ser econômicas, aí a gente visita os meus pais no mar. Ok? Dann B. Mein Mann macht eine Diät. Hat schlechte Laune. Então, o meu marido faz uma dieta, ou está fazendo uma dieta, e ele tá de mau humor. Ok? Dann, wenn mein Mann eine Diät macht, dann hat schlechte Laune. Lembrando que o dann sempre pode ser retirado. Poderia ser
Wenn mein Mann eine Diät macht, hat er schlechte Laune. Tanto faz. Então, quando o meu marido está fazendo dieta, ele fica de mau humor. Super. Dann C. Möchte scharfen vegetarisch essen und Maximilian ist indisch. Also, ele quer comer alguma coisa picante e vegetariana. E o Maximilian come comida indiana. Não tenho comida dito aqui. Não. Seria Maximilian ist indisches Essen. Mas não precisa, tá meio implícito. Que ele come meio que fosse um adjetivo indiano. E tá de boas. Und dann wäre es, Maximilian ist indisch, wenn es scharfen vegetarisch essen möchte. Então, o Maximilian come comida indiana quando ele quer comer alguma coisa picante vegetariana. Und dann D, Kolja möchte sparen. Isst kaum Fleisch und kocht häufiger Nudeln. Wenn Kolja sparen möchte, isst kaum Fleisch und kocht häufiger Nudeln. Então, quando o Kolja quer economizar dinheiro, aí ele raramente come carne e cozinha mais frequentemente. Häufig é frequente, häufiger mais frequentemente, macarrão. Okay, Leute. Das war es für diese Lektion. Das war Lektion 12. Und hier gibt es eine kleine Zusammenfassung. Und wir haben im Classroom auch Hausaufgabe über Lebensmittel und wenn. Und wir haben eine Textproduktion über meine Essgewohnheiten. Also, was isst ihr, wenn es warm ist, wenn es Urlaub ist, wenn es kalt ist und so weiter und so fort. Okay? Wer Frage hat, kann sie im Monitorier stellen oder im Classroom schreiben und auch natürlich im Unterricht am Donnerstag stellen. Okay? Das war's. Tschüss!